रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयां का मौजू है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी। मुख्तलिफ अदवार में जिन मौज़ूआत पे बहुत ज़्यादा बहस की जाती है और जिन मौज़ूआत के हर दौर में मुदल्लिल जवाब तलाश किए जाते हैं, उनमें से एक मौजू ये है कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून की वली अहदी क्यों कबूल की थी। अज़ीज़ान मोहतरम, चंद अफराद जो कि मामून की तरफदार हैं, वो उन तौजीहात को तलाश करते हैं कि जिनसे वो इस बात को साबित कर सकें कि मामून ने नेक नियति पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहदी की ऑफ़र की थी, पेशकश की थी और इसी बिना पे उनको वलीअहद बनाया था क्योंकि वो एक मुस्बत सोच रखता था। जबकि तारीख़ में हमें इसके बरअक्स हक़ाइक़ मिलते हैं और वो ये हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून ने जो वली अहदी की पेशकश की थी, वो उसने अपने तमाम तर मफाद को सामने रखते हुए की थी और इसमें किसी तरह भी इस्लाम के बारे में या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके अहले बैत से मुतालिक किसी किस्म की मोहब्बत, हमदर्दी या उनकी अज़मतों का इकरार नहीं था। और एक और बहुत अहम बात इस ज़मन में आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जिस वली अहदी को कबूल किया था, वो उन्होंने अपनी शराइत पे किया था। और ये जब कहा जाना कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून की शराइत पे इस वली अहदी को कबूल किया था, सरासर गलत बात है। मैं जिस किताब के हवाले आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस किताब का नाम है नकूश इस्मत, जो कि चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की हयात तय्यबा पे लिखी गई किताब है और इसके मौल्लफ़ हैं इलामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। और इसके अलावा नूरुल अब्सार में भी वो शराइत मौजूद हैं जिनके बिना पे हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस वली अहदी को कबूल किया था। और इसके अलावा शवाहिद नबुवा में इस सिलसिले में हमें काफ़ी डिटेल्स मिलती हैं। सबसे पहली बात मैं आपके साथ जो बयां करने जा रही हूँ वो ये है कि मामून ने किन इरादों की बिना पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को इस वली अहदी की ऑफ़र की थी। उनमें सबसे पहली बात ये है कि चूंकि अब्बासियों का एक ग्रोह उस वक्त बहुत ज़्यादा पावर में था और बहुत ज़्यादा सरगर्म था, तो मामून की हुकूमत को उससे ख़तरा था, यानी वो कभी भी हमला कर सकते थे और मामून की हुकूमत उससे छिन सकती थी। इसलिए उसने ये प्लानिंग की कि चूंकि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स की, उनके मानने वालों की, उनके दोस्तों की, उनके मुहिब्बीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और फिर अलवी ग्रोह भी मौजूद है, तो अगर मैं इनको अपने साथ मिला लूँ तो कल को अगर जो अब्बासी ग्रोह है जिससे मुझे ख़तरा लाहक है, उससे मेरी जान छूट सकती है। दूसरा अहम नुक्ता जिसकी वजह से मामून ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहदी की ऑफ़र की थी, उसकी सबसे अहम बात ये थी कि उस वक्त मामून की हुकूमत को गैर शरई समझा जा रहा था, यानी जो अवाम थे वो मामून की हुकूमत से सख्त तंग थे क्योंकि उसमें इस्लामी अहकामात की पासदारी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मामून ये चाहता था कि अगर बनी हाशिम का कोई मुअज़्ज़ज़ फ़र्द या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का कोई फ़र्द मामून की हुकूमत को सपोर्ट कर देगा तो फिर लोगों की नज़र में इस हुकूमत की साख बेहतर हो जाएगी। तीसरी अहम बात यह कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत में मामून का एक बहुत बड़ा किरदार था, जो कि अवामुन्नास पे ज़ाहिर होना शुरू हो गया था। मामून अपने आप को इस इल्ज़ाम से बचाने के लिए हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिलाना चाहता था। एक और वजह ये थी कि मामून ये चाहता था कि लोग जब ये देखेंगे कि मामून ने वली अहदी एक बाहर के फ़र्द को दे दी है जो कि उनके ख़ानदान के नहीं हैं, तो इसकी मायने ये है कि मामून ये जो हुकूमत है, ये जो खिलाफत है, ये जो हुक्मरानी है, वो अपनी ख़ानदान में नहीं रखना चाहता और इसको लोगों में तकसीम करना चाहता है। और सबसे अहम बात ये थी कि मामून हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को उनके मुहिब्बीन से, उनके फॉलोअर्स से और अहले फ़िक़्ह जाफ़रिया के जो अफराद थे उनसे दूर करना चाहता था, क्योंकि इमाम का लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, जनरल पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा डीलिंग थी, उठना बैठना था। वो आपके पास आते थे, आप उनसे गुफ्तगू करते थे, उनके मसाइल को हल करते थे और इस्लाम की तरफ राग़िब करते थे। तो मामून इमाम की बढ़ती हुई मकबूलियत से परेशान था। इसी वजह से वो ये चाहता था कि वो इमाम को अपने साथ दरबार में रख ले ताकि इमाम की जो सरगर्मियाँ हैं उन पर वो नज़र भी रख सके और उनको महदूद भी कर सके। ये मामून के तमाम तर ज़हन में ख़यालात थे और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से मामून ने अपने आप को और अपनी उस हुकूमत को बचाने के लिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो इस वली अहदी को कबूल करें।
جب امام علی رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں پہنچے ہیں اور مامون نے آپ کو خلافت یہ جو ولی عہدی تھی اس کی پیشکش کی ہے، تو امام علی رضا علیہ السلام نے اس سے کہا ہے کہ اگر یہ منصب تمہیں اللہ نے دیا ہے تو تمہیں یہ منصب کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ منصب تمہیں کسی فرد نے دیا ہے، کسی شخص نے دیا ہے، تو میں اس منصب کو نہیں لینا چاہتا۔ یعنی امام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو خلافت ہے، یہ جو حکمرانی ہے، یہ وہ منصب ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ تو اگر اللہ یہ منصب کسی کو دے رہا ہے، اپنے کسی پسندیدہ بندے کو عطا کر رہا ہے، تو پھر اس کو یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق چھینا ہے اور زبردستی اس منصب پہ فائز ہوئے ہو، تو پھر تمہیں یہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن وہ منصب جو کہ کسی کا حق چھین کے لیا جائے، اس کو کوئی بھی معزز شخص نہیں لے سکتا۔ تو یہ جو بات تھی امام کی، یہ واضح کر رہی تھی کہ مامون نے یہ حکومت کس طرح سے حاصل کی تھی۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی 3 شرائط پہ قبول کی ہے۔ یہ شرائط نقوش عصمت کتاب میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ نور الابصار میں بھی موجود ہیں۔ امام کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ میں حکومت کے کسی امور میں حصہ نہیں لوں گا، یعنی حکومت کے وہ معاملات کہ جن میں بیت المال کا حوالہ آ جاتا ہے، جن میں لوگوں تک حقوق پہنچانے کا معاملہ آ جاتا ہے، جن میں جہاد کی بات آ جاتی ہے یا دیگر حکومت کے معاملات ہیں، ان میں امام علی رضا علیہ السلام حصہ نہیں لیں گے اور نہ امام اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسری شرط امام نے جو رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اسلامی احکام کے سلسلے میں کوئی معاملہ درپیش ہوگا یا اسلامی احکامات کی پاسداری کے سلسلے میں کوئی معاملہ درپیش ہوگا، تو اس میں امام علی رضا علیہ السلام سے مشورہ لیا جائے گا اور امام اس کا ایک بہترین مشورہ دیں گے۔ اور تیسری جو سب سے اہم شرط تھی امام کی وہ یہ تھی کہ یہ جو مامون ولی عہدی کی پیشکش کر رہا ہے، یہ اس کو ایک ریٹن تحریری طور پہ بھی لکھے اور اس میں یہ مینشن کرے، اس میں یہ تحریر کرے کہ جو خلافت ہے، جو حکمرانی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا حق تھا، کہ جس کو مامون نے اور اس کے آباء و اجداد نے چھین لیا تھا اور ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ مامون خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا اقرار کر رہا ہے اور اس لیے یہ ولی عہدی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو پیشکش کر رہا ہے۔ مامون نے ریٹن یہ ایگریمنٹ لکھا تھا جس پہ اس وقت کے اصحاب حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور چند معزز افراد کے دستخط تھے، جن میں حضرت ثمامہ کا نام آتا ہے، جناب عبداللہ ابن طاہر کا نام آتا ہے، جناب فضل بن سہل کا اور 2 سے 3 دیگر افراد کا نام آتا ہے، جنہوں نے اس تحریری جو ولی عہدی کا پیشکش نامہ تھا اس پہ دستخط کیے تھے۔ عزیزان محترم، یہ جو 3 شرائط تھیں، انہوں نے مذہب تشیع کے فروغ میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور اس وقت لوگوں کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی جو تمام تر عظمتیں تھیں، جو تمام تر فضیلتیں تھیں، ان کو بھی واضح کیا ہے۔ اپنے اگلے بیان میں آپ کے ساتھ وہ تمام تر نتائج شیئر کروں گی جو کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے سلسلے میں منظر عام پہ آئے تھے اور کس طرح سے اسلام کو تقویت ملی ہے اور کس طرح سے مذہب تشیع میں ایک بہتری لائی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔